हेलो फ्रेंड्स वेलकम वर्तमान आम आलोचना करने जाऊे फंडामेंटल ड्यूटीज विषय एटा एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी बुक रो गोटे चैप्टर मौलिक कर्तव्य जहाँ कहुए आमर पॉलिटी विषयटी यूपीएससी और ओपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम बहुत गुरुत्वपूर्ण कारण सिविल सर्विसेज एग्जाम से यूपीएससी हो कि ओपीएससी हो 15+ क्वेश्चन आमर पॉलिटी रू आसुची आमर लास्ट जहाँ 5-10 वर्ष ट्रेंड कहूँ 15 टारू अधिका पॉलिटी क्वेश्चन आसुची प्रिलिम रे आ मेन रे हमर जीएस पेपर रे निहाती 80 रु 100 मार्क पॉलिटी रिलेटेड क्वेश्चन आसुची तो से बहुत जरूरी पॉलिटी विषय पढ़ा सिविल सर्विसेज एग्जाम जे दौचे पॉलिटी ताकि बहुत जरूरी ता छड़ा हमर ओडब्ल्यूएससी ट्रिपल एससी ओएवीएस एसएसबी जितक एग्जाम एलटीआर आरएसटी जेटीएस आरआई एआरआई जितक एग्जाम एएसओ जो थे भी जीके रो क्वेश्चन आसीबो ता दरे आजिकली 5 रु 10 क्वेश्चन पॉलिटी रो आसुची तो से हमको पॉलिटी सीरियसली नबाक पड़ो तो स्टार्ट करवा फंडामेंटल ड्यूटीज बट बिफोर डूइंग दैट जदि आप चैनल को सब्सक्राइब करना देन प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल आमर यूपीएससी 2015 क्वेश्चन टा आसथिला टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवर्निटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज प्रोविजन मेड इन द डैश आमर भारतीय जो सोवर्निटी अच्छी यूनिटी अच्छी इंटीग्रिटी अच्छी ताको अपहोल्ड करने प्रोटेक्ट करने कौन कहुई प्रिएम्बुल कहुई ना डीपीएसपी कहुई ना फंडामेंटल राइट ना फंडामेंटल ड्यूटीज कहुई यार आंसर हम लास्ट को करिया 2017 भी गोटे क्वेश्चन आसथिला प्रिलिम रे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू of the fundamental duties of an Indian citizen कोटा भितर ठीक a legislative process has been provided to ensure these duties they are correlative to legal duties ए दुईटा भितर कोटा ठीक कोटा भूल हम कहियार अछि एटा 15 और 17 यूपीएससी प्रीलिम रे आथिले क्वेश्चन टॉपिक ऊपर जिबा हाउ वेयर फंडामेंटल ड्यूटीज इनकॉर्पोरेटेड जेतेबेले संविधान प्रथम थर कहीं प्रणयन करागला ताको एक्सेप्ट करागला 1949 एक्सेप्ट करागला तापर ताको लागू करागला 50 कौन सेतेबेले फंडामेंटल ड्यूटी बा मौलिक कर्तव्य बोली गोटे जिनस भारतीय संविधान थिला आंसर होची नो मौलिक कर्तव्य संविधान रे आरंभ नथिला फंडामेंटल राइट आरंभ होची मौलिक अधिकार हमर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आरंभ होची किंतु फंडामेंटल ड्यूटी आरंभ नथिला जेबे भी लागू करागला एटा रशिया रा कॉन्स्टिट्यूशन रू आगर जो सोवियत यूनियन अच्छी थिला तार कॉन्स्टिट्यूशन रू इंस्पायर्ड हेकरी भारतीय गवर्नमेंट फंडामेंटल ड्यूटी को निज संविधान भितर को आनिथिला ताको संविधान रो भाग धारा 4 पार्ट 4 ए रखा गला एवं एटा को लागू कराइथिला 42तम संविधान संशोधन 1976 रे आको रिकमेंडेशन देथिले स्वर्ण सिंह कमिटी ये होछन स्वर्ण सिंह आंको अधीन रे मौलिक कर्तव्य को नेकी गोटे कमिटी बसथिला से कमिटीर सुपारिश आधार रे हमर 42तम संविधान संशोधन हेकरी आको पार्ट 4 ए रखा गला एवं से बेटर हमर मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान रे रहिला ठीक अछि ओरिजिनली हमर केते मौलिक कर्तव्य थिले ओरिजिनली हमर फंडामेंटल ड्यूटी थिले 10 टी ठीक अछि तापरे एबे आ गोटे नुआ आड हे 2002 रे 86 तम संविधान संशोधन 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बଳରେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି 11ଟା ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଠିକ ଅଛି all these 11 duties are listed in article 51A धारा 51A रे ये 11ଟି ଯାକ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି ଆଉ ଏଇଟା ପାର୍ଟ 4A ର ଅଧୀନରେ ଆସୁଛି ଠିକ ଅଛି ଆମର ଯେମିତି ଡାଇରେକ୍ଟିଭ ପ୍ରିନ୍ସିପल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जस्टिसिएबल नुह ठीक सही परी फंडामेंटल ड्यूटीज भी जस्टिसिएबल नुह अर्थात फंडामेंटल ड्यूटी जदि किए ठीक न करछि कोर्ट रे ताकू सजा दे जाय परिबनी केवल एथि ठीक अछि लेट अस सपोज हमर वैज्ञानिक चिंताधारा विकास करिया पई कुआ जाय 51A रे कुआ जाय तो विज्ञान सम्मत चिंताधारा एक कर जणे कहूँ जे ग्रहण कहीं लगुच तार गोटे वैज्ञानिक कारण अच्छी गोटे धार्मिक कारण भी अच्छी जदि जन धार्मिक कारण को इंपोर्टान्स दौचे अधिका वैज्ञानिक कारण को मानुनी ता ना रे केस हो पारिबनी ठीक अच्छे डीपीएसपी जड़े केस करें कि फंडामेंटल ड्यूटीज भायोलेसन जड़े केस करना केवल फंडामेंटल राइट भायोलेसन जड़े केस कर मौलिक अधिकार हनन हेले आम जा कोर्टर आश्रय नहीं पार डायरेक्ट हाँ
ଯଦି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ କୁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଅନ୍ୟ କୋଉ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଉଛି ତାହେଲେ ସେଟା ଅଲଗା କଥା। ଯେମିତିକି ଆମ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଯେ ଆମେ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା। ତ ଜାତୀୟ ପତାକା ଜଣେ ଅସମ୍ମାନିତ ଯଦି କରୁଛି ସିଏ ଏଇ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ଭାୟୋଲେସନ କରିବାରୁ ତାକୁ ସଜା ହବନି। ତା ପାଇଁ ଅଲଗା କାନୁନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ସେ ଅନୁସାରେ ସେଇ କାନୁନ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ମିଳିବ। ତାପରେ ଯେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଲିଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ସମ୍ବିଧାନ ଯେତେକ ସବୁ ଆଦର୍ଶ ରହିଛି, ଯେତେକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରହିଛି ସାମ୍ବିଧାନିକ, ଆମର ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରହିଛି, ଆମର ଜାତୀୟ ପତାକା ରହିଛି, ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ରହିଛି, ତାକୁ ସବୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ତା ନିୟମ ଅନୁସାରେ କାମ କରିବା। ଠିକ ଅଛି। ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଫର ଫ୍ରିଡମ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ସବୁ ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା, ଯୋଉ ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଥିଲା, ଯେମିତିକି ଆମର ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ପାଇଲେସନ ଯଦି ହଉଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ଜଣଙ୍କ ହାତରେ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ହଉଛି, ତାକୁ ବିରୋଧ କରାଯିବା ଦରକାର। ଯେମିତି ଗ୍ରାମ ଉଦ୍ୟୋଗକୁ ସଶକ୍ତ କରାଯିବା ଦରକାର, ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସଶକ୍ତ କରାଯିବା ଦରକାର। ଏସବୁ ଭ୍ୟାଲୁକୁ ଆମେ ଇନ୍ସପାଇରେସନ ଭାବରେ ନେବା। ଦେନ୍ ଆମ ଦେଶର ଯୋଉ ସୁରକ୍ଷା, ସାର୍ବଭୌମତା, ଐକ୍ୟତା ଏସବୁ ବଜାୟ ରଖିବା। ଦେନ୍ ଆମର କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ଡିଫେଣ୍ଡ କରିବା, ନ୍ୟାସନାଲ ସର୍ଭିସ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ରେଡି ରହିବା। ଦେନ୍ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ସେକ୍ଟ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧର୍ମର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାଷାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ତରରେ ବି ଭେଦଭାବ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜାତି ଉପଜାତି ସ୍ତରରେ ବି ଭେଦଭାବ ଅଛି। ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ହାରମୋନି ପ୍ରମୋଟ କରିପାରିବା, କେମିତି ଐକ୍ୟ ଭାବ, ଭାତୃଭାବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବା, ସେ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ବି ଆମର ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଧୀନରେ ଯାଉଛି। ଦେନ୍ ଆମର କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଯୋଉ କମ୍ପୋଜିଟ୍ କଲଚର ଅଛି, ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂସ୍କୃତିର ସମାହାର ଆମ ଭାରତ, ସେଇ ଆମର ରିଚ୍ ହେରିଟେଜ ଯୋଉ ଅଛି ତାକୁ ଭ୍ୟାଲୁ କରିବା, ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା, ତାକୁ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା। କିପରି ଭାବେ ଭାରତର ଏଇ ଯୋଉ ବିବିଧ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚୟ କେମିତି ଚାଲିପାରିବ ଅନାୟାସରେ, ସେ ଦିଗରେ ଯତ୍ନବାନ ହବା। ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରାକୃତିକ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଅଛି, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଆମର ରିଭର ହଉ, ଲେକ୍ ହଉ, ଫରେଷ୍ଟ ହଉ, ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ହଉ, ସମସ୍ତେ କିପରି ସୁରୁଖୁରୁରେ ରହିପାରିବେ, କାହା ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଅତ୍ୟାଚାର ହବନି, ରିଭର ପଲ୍ୟୁଟେଡ୍ ହବନି, ଲେକ୍ସ ପଲ୍ୟୁଟେଡ୍ ହବନି, ଫରେଷ୍ଟ ବେଶୀ କଟାଯିବନି, ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫକୁ କେମିତି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦିଆଯିବ, ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ଆମର ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଧୀନରେ ଯାଉଛି। ଦେନ୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟେମ୍ପର, ଆମ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ଚିନ୍ତାଧାରା ବଢେଇବା, ସ୍ପିରିଟ ଅଫ ଇନକ୍ୱାରି ଆଣ୍ଡ ରିଫର୍ମ ଉପରେ ବି ଫୋକସ କରିବା। ଦେନ୍ ପବ୍ଲିକ ପ୍ରପର୍ଟି, ଯୋଉଟା ସାମୂହିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, ଭାଇଲେନ୍ସ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଏବଂ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଯୋଉ ବିକାଶ କୁହାଯାଏ ସେ ଦିଗରେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା। ଠିକ ଅଛି। କେମିତି ଦେଶ ଆଗକୁ ବଢିବ ସେ ଦିଗରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଏବଂ ନିଜର ଯଦି ପିଲା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ 6 ବର୍ଷରୁ 14 ବର୍ଷ ଯାଏ ତାଙ୍କର ପାଠ ପଢା ଏନସିଓର କରାଇବା। ଏଇଟାକୁ ଅବଶ୍ୟ ଆଡ୍ କରାଯାଇଛି 86 କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ 2002 ରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉ ଆମର ଆରମ୍ଭରୁ ଯେତେବେଳେ 1976ରେ ଆମର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ ଲାଗୁ ହେଲା, ଠିକ ଅଛି। ଏ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜରେ 10ଟା ଥିଲା, ଏବେ ଅଛି 11ଟା। 11 ନମ୍ବରଟା ହଉଛି ଏଇ 86 ସଂଶୋଧନରେ ଲାଗୁ ହେଇଥିଲା ଯେ 6ରୁ 14 ବର୍ଷ ଯୋଉ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ନିଜର, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଏଜୁକେସନ ଦେବା। ଦେନ୍ what is significance of fundamental duties, ମୁଁ କହିସାରିଛି ଏଇଟା ଜଷ୍ଟିସିଏବୁଲ ନୁହଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକି ଆର ଭାଇଲେସନରେ ଜଣେ କୋର୍ଟ କେସ୍ କରିପାରିବନି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଅଛି କାହିଁକି? ଆମକୁ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରିମାଇଣ୍ଡର ଦେବା ପାଇଁ ଯେ ଆମର ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବିହେଭିୟର ରହିବା ଦରକାର। ଆମର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଆମେ ତ ନେଇଯାଉଛେ, ତ ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଅମାନ୍ୟ ହେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଆମର ଗୋଟେ କିଛି ଡ୍ୟୁଟି ବି ଅଛି ଆମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି, ସେ ଦିଗରେ ଯତ୍ନବାନ ହେବାକୁ ଆମକୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ। ଆମର ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି, ପବ୍ଲିକ ପ୍ରପର୍ଟିକୁ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରିବା, ପବ୍ଲିକ ପିସ୍କୁ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରିବା, ପତାକାକୁ, ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ଜାଳିଦେବା, ଏସବୁ ଯୋଉ ଅଛି, ଜାତୀୟ ପତାକା ଅସମ୍ମାନିତ କରିବା, ଏସବୁକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଡିସିପ୍ଲିନ ଆଉ କମିଟମେଣ୍ଟ ଆଧାରରେ କିପରି ଭାବେ ଆମର ପ୍ରଫେସନାଲ ସ୍ତରରେ, ପର୍ସନାଲ ସ୍ତରରେ ଆମେ ଡିସିପ୍ଲିନ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା, ଜାତି ପ୍ରତି, ଦେଶ ପ୍ରତି କମିଟେଡ ରହିବା ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ ଗୋଲ୍ସ ଆଚିଭ କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରିବା, ଏସବୁ ବି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଦେନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲିଟି ଅଫ ଲ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉ ଆଇନ କାନୁନ ଅଛି, କେମିତି ଆଇନର ଶାସନ ଚାଲିପାରିବ ଆମ ଜାଗାରେ, ଏସବୁ ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା ଆମର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ଭିତରେ ଯାଉଛି। ଦେନ୍ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର କ'ଣ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରହିଛି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ ପ୍ରତି? ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଯୋଉ ରଙ୍ଗନାଥ ମିଶ୍ର ଜଜମେଣ୍ଟ ଅଛି 2003ରେ ଯୋଉ ଆସିଥିଲା, ରଙ୍ଗନାଥ ମିଶ୍ର ଜଜମେଣ୍ଟରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଲେ ଯେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ should not only be enforced by legal
sanctions but also by social sanctions केवल fundamental duty को आमे केवल law बा court रो सहारा नै कि आमे लागू कर परिबनी एथि हमको सोसाइटल स्तर रे भी सचेतनता यथेष्ट परिमाण करबाक पड़िबो सेहि परि एम्स स्टूडेंट यूनियन वर्सेस एम्स 2001 रे केसटा सेतरा सुप्रीम कोर्ट कहले जे फंडामेंटल ड्यूटीज आर इक्वली इंपोर्टेंट एज फंडामेंटल राइट जे तर मौलिक अधिकार गुरुत्वपूर्ण सेहि परि मौलिक कर्तव्य ମଧ୍ୟ गुरुत्वपूर्ण जदियो फंडामेंटल ड्यूटी को एनफोर्सिबल करा जाय पानी फंडामेंटल राइट भाबरे दे कैन नॉट बी ओवरलुक्ड एज ड्यूटीज इन पार्ट 4A ताकू हम पार्ट 4 रे फंडामेंटल राइट रखिए पार्ट 4A रे फंडामेंटल ड्यूटी रखिए आज पार्ट तक रखियो चेष्टा करा जेती सेतमे तक इग्नोर करबा ठीक नुहे संभव मध्ये नुहे ठीक अछि तो हमर फंडामेंटल वर्ड भी आथरे अछि ठीक अछि पार्ट 3 रा जो फंडामेंटल राइट अछि सॉरी पार्ट 4 रे डीपीएसपी थिला पार्ट 3 रे फंडामेंटल जो राइट अछि ताकू इमीडिएटली ता पर ताकू रखा जायछि तो सेति पई आर गुरुत्व यथेष्ट भाबरे रहिछि तापरे आगु को देखा कोन रहछि फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट मियरली पार्डेंटिक और टेक्निकल एटा केवल खाली ना को रखा जायछि बोली भाबे भूल हमरो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन पई माने समाज रो तळु ऊपर जाय केमती पॉजिटिव चेंज आस परिबो से दिगरे एटा गुरुत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करे हमरो सोसाइटी को गोटे मीनिंगफुल लीडरशिप दबारे हमरो संविधान को बुझिबारे संविधान रो जो अंग अछि ताको बुझिबारे एटा हेल्प करे एंड जो संविधानिक कल्चर अछि ताको भी स्प्रेड करिबार सहायता करे एवं इंडियन डेमोक्रेसी समस्त गोटे स्टेक होल्डर भाबे काम करंती एवं कॉन्स्टिट्यूशन रो ट्रू स्पिरिट रे मध्ये काम करंती अच्छा प्रॉपर सेंसिटाइजेशन आवश्यकता अछि एनफोर्सिबिलिटी पई समस्त सचेतनता सृष्टि करबा पई आगवर हवा उचित जे केमिति विभिन्न जाति भितर कि विभिन्न धर्म भितर भातृभाव बढ़िबो समस्त चेष्टा कले कि एटा संभव हबो तापर हम पुनः फेरिबा क्वेश्चन पाखको 2015 जो क्वेश्चन ता आस्तला टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया प्रोविजन मेड इन द को हमर सोवरेनिटी यूनिटी इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करिवार प्रावधान कोद अछि फंडामेंटल ड्यूटी अछि ठीक अछि फंडामेंटल ड्यूटी पई रिकमेंडेशन करतला स्वर्ण सिंह कमिटी 1976 रे एटा आस्तला का द्वारा इंस्पायर हेछि यूएसएसआर बा रशिया संविधान द्वारा एटा इंस्पायर हेछि ठीक अछि इनिशियली केतरा फंडामेंटल ड्यूटी थिला 10 टा थिला 86 तम संविधान संशोधन आ गोटे ऐड करछि सेटा हे गला 11 तम हमर ड्यूटी आ 11 तम ड्यूटी टा होछि 6 रु 14 वर्ष जाय तम के यदि पिला अछंती ताको एजुकेशन दियो निहाती भाबरे 2017 क्वेश्चन को आसीबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फंडामेंटल ड्यूटी आधार रे कोटा ठीक अछि ए लेजिस्लेटिव प्रोसेस हैज बीन प्रोवाइडेड टू एनफोर्स दिस ड्यूटीज मु आरंभ रे पर्यंत 15 थ्रो 20 थ्रो कहि सालेनी जे फंडामेंटल ड्यूटी टा एनफोर्सेबल नुहे डीपीएसपी भी एनफोर्सेबल नुहे ठीक अछि एनफोर्सेबल कोटा अर्थात कोर्ट का पई डायरेक्ट तमे जाई परिबो सेटा अछि फंडामेंटल राइट दे आर कोरिलेटिव लीगल ड्यूटीज और लीगल ड्यूटी पई त लॉ दरकार ना ए त लीगल ड्यूटी भी ता नुह कोर्ट को तो जाई परिबो लीगलिटी रो प्रश्न कोर्ट आसिला ताले एटा भी भूल अछि बीटा भी भूल अछि आंसर हेला नाइदर वन नॉट टू तो वर्तमान पे एतिकी जदि चैनल को सब्सक्राइब करना है देन प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो धन्यवाद।